अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अल अब्दुल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिमी मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लना अदाहुम अजमईन। अव्वल खुदावंद मुताल ज़ात अक़दस इलाही लांगन यरिस लाख लाख शुक्र बेद बास हम दी माह मुबारक रमज़ान दी शहरुल्लाह पो खुदावंद मुताल इस ngन यरंग ला तौफ़ीक़ इनायत बसे बास हम शहरुल्लाह यानु ngन यरंग ला माह मुबारक रमज़ानी रोज़ा कुन दुख पयुत पे खुदावंद मुताल इस तौफ़ीक़ तंस देवे जुगना ngन यरंग ला दी माह मुबारक रमज़ान यानु खुदावंद मुताल इस तौफ़ीक़ तंस आशनाई व दीन ला आशनाई छायुत पे मिंगना व दुन अज़स्नारिक ngन यरंग ला अइम्मा मासूमीन कुनी दिज़स्नारिक अहादीस कुन दी रिवायात कुन यंतंग मर्दुम कुन सखपाल है बयुत्पी यक वसीलेक सुंग अव्वल माह मुबारक रमज़ानी दी तबलीगी सिलसिला पो मशहद मुक़द्दस नुगना ज़ब्ब से ngन यरी जामिया नुग मदरसी तरफ ना तमाम मर्दुम कुन लज़स्नारिक दी अहादीस कुन दी रिवायात कुन यंतंग सखपाल है चुपयुत्पी यक ज़रिया एक सुंग इंशाअल्लाह यंती खदमल्ला चंद दक़ीक़ा माह मुबारक रमज़ान ngन यरिज़ स्नारिक्स नन ला बस पयुत्पी ती इंसान का दंचस इन गुनाह का तो व मासियत का तो ख़ता का तो दि गुनाह कुन जस्नारिक यक सबब चिक ngन यरंग आज स्नारिक दि गुनाह कुन दंचतांग ngन यरंग ला दि माह मुबारक रमज़ान ngन यरि गुनाह कुन अफ़ु छायुत पे इस्तिग़फ़ार बना रहे इस्तिग़फ़ार कुन इजाबती का थुन मयुत पी यक वसीले दि माह मुबारक रमज़ान पे इनांग दने तरफ ला यंती खदमल्ला इशारे बेद मौला अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ियक़्पुस कसलमुल बछेनुक अलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरतिल इस्तिग़फ़ारी वद्दुआउ फ़अम्मा दुआ फ़यदफ़उ अलैकुमुल बला व अम्मल इस्तिग़फ़ारु फ़युमहा बिही ज़ुनूबकुम। मौला अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ियक़्पुस कसलमुल बछेत यंतंग मुमिन कुन इबारानु मुमिन कुन लज़रत चीज़र अलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरतिल इस्तिग़फ़ार यंती का माह मुबारक रमज़ान लेबेतना दि माह मुबारक रमज़ान जुक्सपना इस्तिग़फ़ार मन मुबोस गुनाह दन योद ngन यरी का ख़ताह दन योद दि गुनाह कुन्न मुक़ाबिल्ला दि ख़ता कुन्न मुक़ाबिल्ला ngन यरिज़ इस्तिग़फ़ार बचा ngन यरंग ग्योलुशन छचाल रंग रोसोस बस पयोत पी दी कार करदगियों का रंग रोसोस बस पयोत पी जस्नारिक दी जस्नारिक चंगमिन लस्कुन या ख़ता लशिकतो बसदना दी माह मुबारक रमज़ान नु ngन यरिज़ इस्तिग़फ़ार बचा वयंग बयान बाछे नु वद्दुआ फ़अम्मा दुआ दवी जुगना दुआ बोस यानी दुआ दे वक़्त में बचस इनका इंसान चीज़ ngन यरंग लंगन यरी अइम्मा मासूमीन कुन इस तालीम तंग स्योतंग इंसान कुन ला हमेशा औक़ात दुआ बज़रे खुदावंद मुताल सा बयान बस्योत उदऊनी अस्तजिब लकुम खिंतस दुआ बशिक न खुदावंद मुताल ज़ात अक़दस इलाही यंती दुआ कुन कबूल बचसिन व बयान बचत मौला अमीर अल मुमिनीन फ़ियक़्पुसांग फ़अम्मा दुआ फ़यदफ़उ अन्कुमुल बला गा इंसान चिगिस दुआ बेतना खुदावंद मुताल ज़ात अक़दस इलाही दरगाह लोग से राज व नियाज का तो बेदना तमाम बला कुन निशित्यानुग नखो परहीस लुशहसीन तमाम गुनाह कुन तमाम बला कुन निशित्यानुग नखो जस्नारिक दूर लुशहसीन व अम्मल इस्तिग़फ़ार अम्मा इस्तिग़फ़ार ngन यरंग ला चीज़ स्नारी फ़ायदा युद्दी माह मुबारक रमज़ान पे आज़र बना मौला अमीर अल मुमिनीन फ़ियक़्पुस कसलमुल बछेत व अम्मल इस्तिग़फ़ार फ़युमहा बिही ज़ुनूबकुम खुईज़ स्नारिक तमाम जुनूब कुन तमाम गुनाह कुन जस्नारिक महव बचस इन यानी मेत पर बचस इन खुईर गुई कत्साम से गुनाह दन से नदी गुनाह कुन जस्नारिक ची बचस इन जो तमाम बचस इन यंगन यरंग ला मौला इमाम सज्जाद अलैहि सलातु वस्सलाम
فيقبوس بيان بسيوتنغن يرن لا أحاديثيانو كسل ملبشن من أعطي أربعا لم يحرم أربعا من أعطي أربعا لم يحرم أربعا گا انسان چیگا اگر کا تو چیز بھی کا تو زسناری خداوند متعال ذات اقدس الہی کھول زسناری شزد بنا چیز بھی شتیانوگ نہ خو زسناری خالی لشسمن دانوگ نہ چک چک مولا امام سجادی فقس کسل مول بچد من أعطي الدعاء من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة گا انسان چیگا دعا بایت پیت پی گا انسان چی کا خداوند متعالی درگاہ ہیں جکس راز و نیاز بایوت پی کھولت توفیق چنا خداوند متعال ذات اقدس الہی فیقپس کوئی دعا پز اسنار قبول بچسین ینگ بیان باشد استغفار بارانوک ومن اعطی الاستغفار لم يحرم التوبہ گا انسان چی کا استغفار بایوت پی کھولا موقع چنا کھولا زسنارک استغفار بایوت پی کھولا ٹیم کا تو بد زسنارک خداوند متعال ذات اقدس الہی فیقپس کوئی استغفار پو قبول بچسین کوئی زسنارک استغفار پو درگاہ خداوند متعال اجابت چچسین نی عزیزان کن غن یرنگ لا دی ماہ مبارک رمضان لیک سے انوگنا بہترین ان میوت پی غن یرنگ لا فرصت چی ان لیک سے انوگنا غن یرنگ لا ینگ زسنارک دی فرصت پو تمام سال کنینو غن یرنگ لا برگش میون میوت پی اس سال کنینو تمام غن یرنگ لا 11 مہینہ پو بچسک دی زسنارک ماہ رمضان انگا انسان چیز دعا بدنا استغفار بدنا خداوند متعال درگاہ راز و نیاز بدنا خداوند متعال ذات اقدس الہی فیقپس کوئی استغفار پو کوئی گناہ پو زسنارک مغفرت بچسین نی بیان باچینو وائی بحال گا انسان چک دی دنیات پکا دی ماہ رمضان انوک اگر کوئی گناہ کن مغفرت مچنا کوئی استغفار کن خوز استغفار بسیوتن دن زسنارک اجابت مچنا خداوند متعالی درگاہ قبول کتو مچنا پیغمبر گرامی اسلامی فیق زسنارک کوئی کا زسنارک لعنت دک پسونشک واقعا دی زسنارک قضیہ پر لیک سے انسان لا تکون دی ہندا و دیگه توجه باید پیت پی ضرورت یاد نگاه انسان چک دی ماه رمضان نو مغفرت کا تو مچانه کوئی گناه پن لا استغفار کا تو زسناری خوز بس پیت پی دی زسناری استغفار کن خداوند متعال ذات اقدس الہی فیقپز مغفرت کا تو مبنا کوئی کا لعنت دک چسین کسل مل بچینو پیغمبر گرامی اسلامی فیقپز اسنارک مسجد زسنارک نبوینو تمام زسنارک شیعہ کن مسلمان کن لزسنارک جگہ چیک زسنارک خورما چل چنگ میں گیت پن دل چنگ میں لرتن نا واز و نصیحت بندک پت حلال و حرام و یا زسنارک راہ حق کا کھونگ میت پی تبلیغ بین چیک واز و نصیحت بندک پت پیغمبر گرامی اسلامی فیقپز دیو نتوخلا تبلیغ بندوک پات دو وقت سینو جاقونه نجاق شک زسناریک لیک سینو جمعیت کن من مصون لو تمام مسلمان کن مسجد نبوی یون سنان پیغمبر زس بیوت پی دی زسناریک فرمان کنی کا پیغمبر چیز رنوک زر بیوت پی کا تمام گنگ ما زسناریک نین میوت پی منگنا مسجد نبوی نو زسناریک تمام گنگ ما یونس وقت کی دی حالات بتھونگ منا پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس کسل مردم کن لا دیان یوت پیت پی مسلمان کن لا لے مسلمان کن ngani yari jamiyat pun mana mung mosong daksa ngati jamiyat pu zesnari kyu mosong pas ngates chi bar gosha zinzer bana amur bas ngani yari zesnari daksa zesnari member chi tashkil tong pella sum yot payot pi zesnari پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس amur bas member chi ngani yari choz zere مردم کن از منبر چیز اولین جمعی جغز اسناریک تمام مردم کن جمع سون سے مسجد نبوی ہیں یونس پیغمبر گرامی اسلامی فیقن اولین منبر کا چھایت پی وقت پینوک منبر پی کلہب سنا منبر پی کبین سنا واز و نصیحت بایت پیت پولا شروع بانا اودز اسناری خورما پو اودل چنگ ما پو لیک سے انوک نا فریاد بس لیک سے انوک نا فریاد چک بلو دے وقت سے انوک تمام مردم کن لا دے یوت پی دے مردم کن لا تخصبسون چیز اسناریک دل چنگ ما پوز لیک سے انوک نا فریاد چی بیت لیک سے انوک نا فریاد چک بیت زر بیت پو اب
دیوز اسناریک پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس کسل مزدرین سخپانگ رسول خدای فیقپو دی خورما پلچنگ ما پلرتن واز و نصیحت بندوک پیوت پینان درین سخپا حلال و حرام خداوند متعال مردم که نشیتیانونا انتشار بندوک پیوت پینان درین خوی شیتیانونا فراغ سونس دی منبر پی که یونگ منا او دی منگ نز اسناریک لیک سینونا فریاد بسین. اما جالب این میوت پی چیز چک دیانوک زسناریک پنهان یود ده وقت سینوک منبر پی که بین سنا چند لحظه زسناریک پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو سرپسم آمین 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 زر اللہ تمام مردم کن تمام زسناریک مسلمان کن لیک سینوک نزسناریک پریشان سن خونی زسناریک نین کنه نوک سوال زسناریک ایجاد سون پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو زسناریک چنگ زسناریک منبر پی چوک بین سے چنگ کلام چی کسل ممول با سرپسم زسناریک پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو آمین زس آمین زر بی مراد پو زسناریک چین پیغمبر فیقبو سرپسم زسناریک آمین زس مردم کن لسوال یونس سنین کنه نو سوال یونس و پیغمبر فیقبو چیز زسناریک سرپسم آمین زس زره چند لحظه گبنا مردم کن کنتنگ لزسناریک دی جواب پو زسناریک چی سونجو کنتنگ لروشن سون چی زسناریک پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو سرپسم آمین زسپین چوک بیان با چینو پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو وقتی که منبری که شخص پنا جبرائیل امین فیقبو زسناریک چی جو پیغمبر گرامی اسلامی کا نازل سون پیغمبر گرامی اسلامی که نازل سون سنا جبرائیل امین فیقبوس خداوند متعالی که وحی کنس یا پیغمبر یارز آمین مول چیز رزر بنا گا انسان چیگیز گا افراد چیگیز گا شخص چیگیز کری اتنا عمل دخشو گتن کنتیز اسناریک اتنا عمل دخشو ست کویسنین کن دخشو ستن آق والدین سون ستن او ده افراد کن زسناریک لعن زسناریک خون زسناریک رحمت الهی شتینوک ندور این ده وقت سینوک اولین جمله پو جزر بنا خداوند متعالی فستنگس پیوت پی دی پیغمبر پوز رسول خدای فیق پوز چی بس آمین زیز نیسر سی شاهد مثال پو ینتی خدم اللہ اولی کا بیان بسنگ گا انسان چه اگر روز دی ماه رمضان پو لبسه دی ماه رمضان نو کھوز دعا بسه و کویز اسناریک دعا پو قبول مچنا کوی استغفار کن اجابت مچنا دیز اسناری ماه رمضان پو دیانا چوخز لکوی که نزدس ناریر گلنا ده انسان پر رحمت الهی شتیانوگ ندور چچس این و کنز اسنارگ لعنت خدا خوی که فوق چس این جن شاهد مثال پو جنو این رسول خدای فیقپو ینگ جبرائیل امین فیقپوس کسل مزمیسو چیک دو اینجو گا انسان چیک ماه رمضان لبو ماه رمضان انو خوز اسنارگ بسر بو کور زندگی بو ماه رمضان انو اما خوز اسناریک رسول خدای فیقپوس کسل یعنی جبرائیل امینی فیقپوس کسل مولد اگر که تو کوئی دعا کن قبول مچنا کوئی استغفار کن خداوند متعال ذات اقدس الهی شتی خوز استغفار بتن کوئی استغفار کن زسناریک خداوند متعال اس اجابت کتما بکتما بنا خوز اسناری خداوند متعالی در رحمت شتیانوگ ندور این اچک چک پو ینگ بیان با چه جبرائیل امین فیقپوز آمین زز یعنی رسول خدای فیقپوز گا انسان چگیش نیکا رسول خدای فیقپی دیز اسناریک سحم من تقص پو چروک و ده انسان پو صلوات میتن ده انسان پو اسناریک رحمت خدای شتینوگ ندور این دیز اسناریک رسول خدای فیقپوز دیسم که یعنی آمین زر بیوت پی رنس پو و آمین زر بیوت پی دی علت پو یا انسوک اولی کا آق والدین گا انسان چگا آق والدین سون سرنا کو رحمت خدای شتینون دور انسوک اچک چک پوگا انسان چک ماه رمضان لبتن کوئی دعا کن قبول مچا خوز بس پیوت پیز اسناریک دعا کن قبول مچا کو دی ماه رمضان شتینوگ نز اسناریک آخر لبتنا و دی انسان پوز اسناریک رحمت خدای شتینون دور چچس انسوک و اچک چک پوز اسناریک گا انسان چگا رسول خدای دی سحم من تقص پوشنے کا چھوڑے کوئی زسناریک سحم من تقص پی کا صلوات متنگنا ده انسان پو زسناریک رحمت خدای شتینوگ ندور چچس انسو
ni azizan kun ngan yarang la lek se nugna fursat in mayot pi wallek se nugna ngan yarang la behtarin zaman che ngan yarang la daksa behtarin ngan yarang dana mah ramazan pe ngan yarang shukse yotang bayat ngan yares fursat che se bayan bas yodde al fursatu tamur mar sahab zare di fursat pu misle de badal puna tsoxlangan yari kanar galchas in dewe juk nar gal bayot pe waqt pe ngan yares hasrat bas ngan yarang ga san lep jasmin amma dianaz narik diring se jakpu askia loksion jasmin diring ngan yarang la dima ramazani gasongang askia ngan yarang la tuk dio na tsoxla ngan yarang la kule kule ma ramazan pu gang in chachas in di fursat pu ngan yariz narik tamam chayot pabachik dunuk ngan yaris chibar goshas in bayat ngatz narik di fursat pu ganimat shese واقعا دی غنیمت پو دی فرصت پو نگن یری از دستان ما بچه دونو نگن یریز خداوند متعالی درگاه للغس انسان خطاگار این انسان از گناه بچس این انسان زس ناریگ نگن یریز خداوند متعالی مبوزر بیوت پلش نگن یرنگ زس ناریگ چچس این اما دو سون سنا خطا چی بس گناه چی بس نگن یرنگ دیا سقمی دوکچا خداوند متعالی فرصت تنگ سدی ماه رمضان پینوک نگن یریز خداوند متعالی درگاه للغس خداوند متعالی کنه دعا بچا خداوند متعالی کنه مغفرت سلچا دی ماه رمضان پو آینده نگن یرنگ لینگ یونگ تا یا مزر بد پو نگن یرنگ لر تصبمید دیون چوکسلا دیچیک سی ماه رمضان پینوک تمام از ناریک امکان این افراد کا تستمنا بین دکتوک اما دی رمضان پنما تک پخونز از ناریک آخرتی طرف لسونز دکتو دیون چوکسلا نگن یرنگ سان چچس این اپنی نگن یری که دی فرصت پچھا بچک دونو خداوند متعال ذات اقدس الہی کنا نگن یرستل چه ہمیشہ اوقات خداوند نگن یرنگ لفرصت تنگست خداوند متعال دی فرصت پی کا نگن یرس خداوند متعال سکس پیوت پی دی ماه رمضان پو یا دی روزا پو با احسن وش نگن یرنگ لملک هم میوت پی توفیق عنایت شزد سونشی و ینگن یرس خداوند متعال کنا چل دی ماه مبارک رمضان پینوک توبه باید پیوت پی رنگ رسوز بس پیوت پی گناه کن رنگ رسول ارتقص پیوت دی گناه کنی کنگن یرز استغفار باید پیوت پی خداوند متعال اسنگن یرنگا توفیق عنایت شزده بزره و ینگن یران یوم میوت پی دی ماه مبارک رمضان پینوک آیندنگن یران صحت و سلامت لسه ماه بندگی باید پی دی ماه پینو خداوند متعالی بندگی باید پی خداوند متعالی بزر باید پی دیزس ناری واجبات کن محرمات کن سکر باید پی نگن یران لا توفیق عنایت شزده سونشزره و ینگن یریزس ناری تمام جوانان کن خصوصا نگن یری کریلی جوانان کن تمام خرافات کو نشتیانوگنا یا نگن یری اعتقادی مسئلہ کن و دین تمام گنگمی شتیانوگنا پرہیز دو شزر خداوند متعالی کن نگن یری سالت راہ حق پو ایمای معصومین استن میوت پی دی لمپی کا دل بیوت پیوت پو خداوند متعالی کن نگن یری مسئلت بید و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.